श्री विजय सर हे एक्चुअली 70 तालुकाचेंच आहा म्हणून हांव उलोवपाचो नाशिल्लो पुणून बाब मायकल लोबोन मातसो इश्यू दुसऱ्याच कडेन व्हेलो म्हणून एक हांव स्पेसिफिकली उलोवंक इतलेंच सोदतां. द कॉलिंग अटेंशन इज वर्डेड लायक दीस: proposed to be taken up for providing infrastructure support schemes such as fencing, irrigation facilities and agricultural machinery, especially to small and marginal farmers. Speaker sir, गोंयांत एग्रीकल्चराक दोन इश्यू आहा. एक म्हणल्यार कितें की चडांत चड शेतां जी आहा ती कोमुंदादीची आहा आनी कोमुंदादीची शेतांत सगळे आफ्रामेंत ना, म्हणल्यार तुजे लॉंग लीज म्हणून कन्वर्ट जावंक ना, म्हणल्यार तूं टेनंट आहा. खूबदां अशें आसा की टेनंट मायकल लोबो आसलो पुणून रोयतालो हांव, तुजे भुरग्यांनी रोवंक ना, म्हजी भुरगीं रोयता, अशें जाल्लें आहा. नांव तुजें लागलां पुणून रोयता हांव. आमचे फातोर्डा मतदारसंघात टोटल जी कोमुंदादीची शेतां आहा तातूंत लागला एक पूण रोयता दुसरो. हाजे खातीर आमी एग्रीकल्चर एंटायरली स्पॉन्सर करतात. स्पॉन्सर करतकर तुमी इलेक्शनाच्या टायमार तुमचो कॅन्डिडेट येवन कितें सांगता, ती स्कीम आहा आमची, ते स्पॉन्सर बी कांय करना म्हणून. म्हजे मतदारसंघात एंटायर पयशे ऑफ सीड, ऑफ फर्टिलायझर, ऑफ हार्वेस्टिंग, एवरीथिंग इज डन बाय मी बिकॉज they don't qualify for कृषी कार्ड. आता फुडें मायकल लोबन म्हणलें की हांवें एग्रीकल्चर पोर्टफोलिओ मागलो बी म्हणून. एग्रीकल्चर पोर्टफोलिओ मागून पचून हें म्हज्यान करूंक पावलो ना. कित्याक पावलो ना? कित्याक एकदां लास्टाक आमी एक कम्युनिटी फार्मिंग म्हणून एक्सरसायज हाडली. कम्युनिटी फार्मिंग म्हणटा तेन्ना लुईजीन फालेरो मागतालो, ओपोजिशनान आशिल्लो. ताजें आनी म्हजें एक शेत आमी कम्युनिटी फार्मिंगाक घेतलें आनी ताजे मदीं तुवें म्हाका मंत्रीमंडळांतलो काडलो. नवो मंत्रिमंडळ मनीस येतकर ताणें सांगल्यो फायली हुंदरान घाल्यो म्हणून. खंयच्यो? हांगाच्योच, फातोर्डाच्योच. नावेली मातशें कितें तरी ताका सुरवात करपाक दिलें, कोणाक तें लुईजनाक. आनी कम्युनिटी फार्मिंग म्हणटा कित्याक करचें पडटा? बिकॉज वी हॅव फ्रॅगमेंटेड होल्डिंग्स. वॉट आर फ्रॅगमेंटेड होल्डिंग? एक बांदी मायकलाची, दुसरी बांदी सुभाष फळदेसायची, तिसरी बांदी विजयाची, परती मायकलाची, मागीर परती सुभाषाची. अशें म्हळ्यार कितें जाता? तुका कंटिन्युअस होल्डिंग तुजें ना. एक बांदी तुजी आहा, मागीर आनी कोणाची आहा, परती तुजी आहा. सो तूं जर करतलो आनी तुका जर फेन्सिंग दितलो जाल्यार एक एक बांदीक एक एक फेन्सिंग घालचें पडटलें, वीच इज नॉट प्रॅक्टिकेबल. म्हणून आमी कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर फंड दवरलो, जो फंड मुखेलमंत्र्यान कंप्लिटली कट केला बजेटान. हें आज हांव सांगता सांजचें. तें सोड, हांव सांगूंक सोदता तें इतलेंच की मुखेलमंत्र्याचो एक स्टेटमेंट हांवें पयर आयकलो की एग्रीकल्चराक आपूण फूल वाव दितलो आनी MLA फंडान आतां रुडॉल्फान जें म्हणलां तें म्हाका हांव समर्थन करतां. इट इज अ व्हेरी गुड सजेशन. तो MLA फंड तूं रिवायव कर पडतो, नाजाल्यार तूं आमकां पयशे दिवचो ना. तूं आमकां सांग की आमी फक्त शेतां खातीरूच मोडचो म्हणून. शेतां खातीरूच मोडपाक MLA फंड दी आनी तो आमी आनी खंयच म्हणनात. आमी फक्त शेतां खातीर म्हणटात. पंप घालपाक, सोलर हें घालपाक, लिफ्ट इरिगेशन करपाक, वयो घालपाक. कित्याक भाजी रोयतलो म्हणटा पळय मायकल, भाजी कशी रोयतलो तूं? आज तुका पारवे आयले, पारवे. तूं रोयता त्या दिसा पारवे तुज्या बियांक घेवन वता. पारवे कोणें हाडल्या? तुमच्या पक्षान हाडल्या, देवाचे म्हणून. ते दिता दुयेंस जाता. पारव्यांक मारपाक एअरगन घेवन बसोवचो पडटा एक मनीस. हांव एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून सांगता तुका हांव. ही आज परिस्थिती आहा. सो ह्या परिस्थितीन कम्युनिटी फार्मिंग जर केलें सगळ्यांनी एक जावन जाल्यार तें फार्मिंग जातलें. ना जाल्यार बार्देजान जें जालां, शेतां कन्वर्ट जातात. हायकोर्ट ऑर्डरीन म्हणिल्लें आहा की शेतां कन्वर्ट जातात, ताजेर दुकान येता आनी दुकानाचेर घर येता आनी घर म्हजें घर जाता म्हणून. हें म्हणिल्लें आहा. हायकोर्ट जुईजाचें ऑर्डर आहा. म्हाका जाय जाल्यार वाचून दाखयता तुका. आतां न्ही, थोड्या वेळान दाखयता. पूण ऑर्डर आहा. हें रॅम्पंट जातलें. आमचे साश्टीनी व्हडलीं व्हडलीं शेतां पडन गुल्ल्या, ती रोवपाक आतां कोण सोदना. कित्याक तातूंत इन्सेंटीव कांय ना. जें बाय दिव्या राणीन सांगलां की ओनरशीप तुजी ना, म्हणटकच तुका कृषी कार्ड मेळना. शी इज करेक्ट. सेम वे दीस पीपल हू आर डुईंग फार्मिंग इन कोमुंदाद एरियाज, the farmer are not the legitimate owners. Their names don't figure in the 114. Therefore, they don't get Krishi card. Since they don't have Krishi card, they don't get any benefits. As a result, Speaker sir,
सगळ्यो ज्यो बेनिफिट्स आनी सगळें जे बजेटरी एलोकेशन केलां हें सगळें वेस्ट वता. म्हणून म्हाका मुखेलमंत्र्याचो हो सगळो आमी एक सारांश काडून म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान नवें अनाउन्समेंट करचें की ताणें एक्स फंड सगळ्या आमदारांक दिल्या म्हणून ते फंड इज ओन्ली टू रिवाइव कम्युनिटी फार्मिंग इन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. सेकंड स्पीकर सर एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणून लॉ आहा. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ म्हणल्यार कितें की सगळीं शेतां एक करून एक मनशाक दिवप. हो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ जर करतलो जाल्यार रेव्हेन्यू मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर एक जावपाक जाय आनी ताजे आमी एक ग्रुप केल्लो. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स करता ते भशेन आमी केल्लो. पर्रीकार मुखेलमंत्री आसता ते बी हे घेवन न्हिदले आनी कांयच करूंक ना. हे 4 वर्सांत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ हाडपा खातीर कांयच करूंक ना. सो स्पीकर सर ह्यो 2 वस्तू आहा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आनी कम्युनिटी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ आनी कम्युनिटी फार्मिंग स्कीम ह्यो रिवाइव करपाक मुखेलमंत्र्यान आमकां स्पेशल फंड दिवचो. कितलोय बारीक फंड आसूं पूण तो फक्त फार्मिंगा खातीरूच वापरूंक मेळटा अशें दिवचें. आनी हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान स्पेसिफीक हाजेर आन्सर. चीफ मिनिस्टर तुम्ही उलयलो बसून